बेलायके लासिमा सिसा कोक्तमा कासी फाइका बिशलगढ़ रेलवे स्टेशन GRP थानानि ओसि फेगै बुरि कॉन्स्टेबल बाय मिसबिहेव खालामनानै ककसिल जामुं कासी फाइका अन ड्यूटी फेगजोंनाय मानिखनै चावै केफे खालोगो बिशलगढ़ GRP थानानि ओसि सुबुद देबरमा बुरि कॉन्स्टेबल बाय मिसबिहेव खालामनानै ककसिल जामुं मानै रेलवे स्टेशन थांग सबै लायखा कोक्तमा थुमनाय रक फियाबा कोक्तमा थुमनाय रकनो मुंसापनो साना नायलिया बिशलगढ़ GRP थानानि ओसि सुबुद देब कोक्तमा थुमनाय रकनो नगमानिया एद पाथर बासे कोकनानै नायसियो कोक्तमा थुमनाय रकनो केफे गरि त्रिपुरा सनामथानि सालब्रुक फेगजोंनाय मानिखनै बानिया ख्लायनाय याक्तन ख्लायनाय रकनो रमै दङ GRP थानानि पुलिस फियाबा आजराबो GRP थानानि ओसिसे ताबुखे फेगजोंनाय मानिखनै सावै केफे गो बुरि कॉन्स्टेबल बाय मिसबिहेव खालामनानै ककसिल जामुं कासी फाइके बेलायके लासिमा सिसा कोक्तमा अबाहायनो ककसिल जामुं सिलजाखा बुरि कॉन्स्टेबल रेलवे स्टेशन रगो मुंसासक पाटिमुं पाटिका हिंके आपुनि बारजा साबनाना सोंमों कासाजाक আমার দাম নাই আমার কিচ্ছু নাই আমি কনস্টেবল আপনি কি স্টেশনে সুস্থ অবস্থায় আছেন নাকি ডিউটিতে আছেন আপনি দিতাম নেই বাড়ি দিতাম নেই তোমরা লাসিন আছে নি তোমরা মিডিয়া আছে লাসিন আছে ওই ওই ফট লাসিন লয়ে না আছেন আইও না বাবারা জিজ্ঞাসা করো বলে জিআরপি থানার কি ওসি তাই না আপনারা আওয়ার পরে আপনারা বাজায় ব্যবহার করছে এরপরে মারণের লিগা ফাতল লইছে হাতের মধ্যে আমি দেখলাম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া না 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 তাই নেশা করে নিস কি কম ওইটা তো যা দেখলাম চোখের সামনে যা দেখুন তো দেখলাম ওই তাই দাঁড়াইতে পারে না এমনভাবে খাইলো করছে বলতে মানে অনেক সময় অনেক ভাষায় গালিগালাজ করছে মুখ খারাপ করছে আজকে হঠাৎ করে আইসে সেটা মুখ খারাপ করছে হ্যাঁ চিন্তা করো জানা টিটি করে এসে তাহলে তো সুস্থ অবস্থায় সুস্থ হয়ে দেখলাম এমন তো আমি বুঝছি না তাইলে এটা বিশালগড় জিআরপি প্রত্যেক দিন না মাঝে মধ্যে আজকে এমন হঠাৎ করে এমন ফোন আছে যে পরে জানাইছি স্যারেরা জানাইছি স্যারে বসে লিখিত কমপ্লেন দেওয়ার জন্য खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेब माना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदोक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदोक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients.
Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai ni specialist Dr. Hayor treatment khaipayo, Kubuni Hospital of Insulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Khlaimano, Hambai.